Gloria a Dios. Gracias, hermano Carlos, te queremos mucho. Amén, amén. ¿Cuánto aprecian al hermano Carlos? Aleluya. Ok, el día de hoy tenemos mucha información. So we have a lot of information for you today. No es un mensaje de 3 puntos. It's not a sermon, a typical sermon of 3 points. Más bien un pequeño estudio. It's a study. Y la almost. verdad es que no sé si voy a poder cubrir el material. And I actually don't know if I'll be able to cover everything, Creo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. but I believe that the Lord wants to speak to our lives. Así es que si tenemos que prolongar a una serie o a una segunda parte, lo haremos, de no avanzamos. Amén. So if we have to extend this to another sermon, then we'll do that. So let's go. Vamos a hacer nuestra declaración. Yo creo que es muy necesaria. Las palabras de nuestra declaración son poderosas. ¿Qué le parece si repetimos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3? En este día rindo mi corazón y mi mente a la obra del Espíritu Santo por el poder de la palabra. Creo que la Biblia es inspirada por Dios y es la declaración viva y eterna de verdad. Voluntariamente y con alegría decido estar de acuerdo con su mensaje para mi vida. Gracias. Voy a invitarle que permanezca en pie, por favor, a lo que leemos 2 versículos de la palabra de Dios. De ahí partimos. Romanos 1:16 dice la Biblia: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto quiere decir que no excluye a nadie. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. In Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Amén. Vamos a orar. Padre y Dios, Father, God, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, habla a nuestros corazones. speak to our hearts. Necesitamos de ti. We need of you. Ayúdanos a ser transformados Help us to be transformed por el poder de tu by palabra, the power of your word, para poder vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. so we can live the life that you've called us to live. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. Pues hoy vamos a hablar acerca del evangelio. So we're going to speak about the gospel today. ¿Qué quiere decir evangelio? Quiere decir buenas noticias. And what does the gospel mean? It means the good news. Pero yo me atrevo a decir el día de hoy que decir que el evangelio es buenas noticias no le hace justicia. But to say that the gospel is good news doesn't really do it justice. Yo creo que podemos decir que el evangelio son las mejores noticias jamás dadas. I think that we can say that the gospel is the best news that have ever been given. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? How many of you agree? Ahora, la Biblia habla de un evangelio y es el evangelio de Jesucristo. Now the Bible talks about one gospel, and that's the gospel of Jesus Christ. El evangelio de Jesucristo es único. And the gospel of Jesus is unique. Ahora, hay varios conceptos o dogmas humanos a los cuales la gente le llama el evangelio. Now there are various concepts, various dogmas that humans have come up with that they also call gospel. Y le voy a explicar por qué esto sucede. And I'm going to explain to you why this happens. Estos conceptos o dogmas humanos no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. These concepts or human dogmas have nothing to do with the gospel of Jesus. Son apariencias diluidas de la verdad They are diluted versions of the gospel, o son exageraciones de un principio bíblico. or they are exaggerations of a biblical principle. Ahora, cuando usted toma una verdad o un principio bíblico y lo saca de balance, Now, when you take a biblical principle and you take it out of balance, se convierte en un error. then it becomes an error. El maestro del engaño se llama Satanás. And the master of deception is called Satan. El enemigo de nuestras almas. And he's the enemy of our souls. Él no quiere que usted y yo abracemos la pureza del evangelio. And he doesn't want us to embrace the purity of the gospel. Él no quiere que usted y yo abracemos la sencillez del evangelio. And he doesn't want us to embrace the sensibleness of the gospel.
¿Quién puede negar el poder del Evangelio de Jesucristo? Now, who can deny the power of the gospel of Jesus? Si alguien entrara aquí diciendo el Evangelio no es real, habemos aproximadamente como 200 personas, testimonios vivos de que el Evangelio es real. If somebody comes into this place and says the gospel isn't true, well, look, there's over 200 people here who would argue against that. Entonces el diablo no puede negar la eficacia y el poder del Evangelio. So the devil cannot argue against the effectiveness of the gospel of God. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo distorsiona. So then what is it that he does? He distorts it. Y acuérdese que una media verdad es una mentira completa. And remember that a half truth is a complete lie. Adrian Rogers decía, no se falsifican envolturas de caramelos And Adrian Rogers used to say, nobody counterfeits caramel wrappers porque no tiene valor. because it has no value. La moneda más falsificada alrededor del mundo es el dólar. So the currency that's most counterfeited in the world today is the US dollar. Y tampoco se falsifican billetes de $1. And nobody counterfeits dollar bills Mucho trabajo. because that's too much work. Se falsifican billetes de $100. But they counterfeit $100 Lo que tiene bills. valor se falsifica. What has value is counterfeited. Si yo falsificara un billete de $100, If I counterfeit a $100 bill, creo que un niño de 7, 8 años diría, esto no sirve. a child of 8 or 9 years is going to say, no, this is fake. Entonces, para que una falsificación tenga poder, tenga impacto, tiene que ser hecha por un experto. So that something that is counterfeited has value or able to deceive has to be done by an expert. Y por eso es que dinero falsificado pasa muchas veces por verdadero. And this is why counterfeit money many times is passed as if it were real. Mientras los falsificados sean más parecidos a la verdad, mayor es el poder del engaño. And as long as something counterfeit looks more and more like the truth, then greater is its power to deceive. O sea, algo que se parece mucho a la verdad, Or rather, something that looks a lot like the truth, pero no es verdad. but isn't true. Entonces, la mentira, el domingo pasado dijimos, la mentira más peligrosa So last Sunday we said that the most powerful lie es una pequeña distorsión de la verdad. is that small distortion of the truth. Y mientras más importante o de más valor sea una verdad, And the more value that a truth has, mayor será el daño de la mentira. then greater will be the damage of that lie. ¿Están conmigo? Are you following me? Gloria sea a Dios. El Evangelio de Jesucristo ha sido distorsionado porque es real y poderoso. And the gospel of Jesus has been distorted because it is real and because it is powerful. Porque tiene un valor eterno que no se devalúa Because it has an eternal value that cannot be diluted. y no puede perder su eficacia. And it cannot lose its La effectiveness. Biblia dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. And the Bible says that the gospel is the power of God for salvation. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. There is no other name given under the heavens by which we can be saved. La única manera de escapar del infierno es confiando en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. And the only way to escape from hell is to have confidence in the work of Jesus. Y ese es un regalo gratuito de parte de Dios para el ser humano. And that is a free gift from God to all humanity. Y esto es lo que el diablo quiere distorsionar. And this is what the devil wants to distort. ¿Por qué? Porque una pequeña distorsión de la verdad Why? Because a small distortion of the truth le quita credibilidad. takes away credibility. Si yo le pusiera aquí varios billetes de 100, If I laid down here various $100 bills, y yo le digo, hay uno bueno, el resto son malos. and I say to you, one of them is real, the rest are fake, Y si son una buena réplica de lo verdadero, and if they are good replicas of the real one, lo más probable es que usted no escoja el verdadero. most likely you won't be able to choose the correct one. Entonces, cuando lo verdadero es falsificado con pequeñas distorsiones, So when that which is true is falsified with small distortions, le quita credibilidad then it takes away credibility. y es causa de menosprecio y de burla. And then it becomes an object of denigration. El evangelio ha sido distorsionado una y otra vez a través de los años And the gospel has been distorted throughout the years para desacreditarlo. to discredit. Escuche, poniendo a pelear por argumentos que no tienen sentido aún a los cristianos. And many times it creates points of argument even within Christians. Ahora, déjeme aclarar, quería decir esto al principio. Este no es un estudio exhaustivo del evangelio. Now let me clarify first of all, I should have said this at the beginning. This is not an exhaustive study of the gospel. Una vez más, mientras preparaba esto, había en mi mente la necesidad de posiblemente extenderlo a unas cuantas series. And while I was preparing this, I had the thought that this may be
required to stretch out over various sermons. Tenemos que ser celosos por la verdad del Evangelio de Jesucristo But we have to be jealous about the truth of God and the gospel, para poder ver el poder del Evangelio hacia la salvación, so that we can see the power of salvation through the para, gospel, para poder ver a Dios en acción, to be able to see God in action, salvando inclusive a nuestros seres queridos. saving and saving even our loved ones. Tenemos que abrazar la pureza, la verdad del Evangelio, We have to embrace the purity of the gospel, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. because the gospel is the power of God for salvation. Tenemos que procurar ser expertos en ver la verdad And we have to look to be experts in identifying the truth, para poder vivir la verdad del Evangelio, so that we can live the truth of the gospel, para poder ser un canal de bendición. so that then we can be a channel for blessing. Ok, vamos a ver al principio, no sé ni cómo clasificar lo que le voy a decir. And I don't even know how I'm going to classify what I'm about to say to you. Al principio son unos cuantas versiones del Evangelio distorsionadas. So in the beginning, I'm going to talk to you about various versions of the gospel, distorted versions. En la segunda parte vamos a mencionar 4 versiones distorsionadas del Evangelio que son más comunes. And then in the second part of my sermon, I'll talk about 4 versions, distorted versions of the gospel that are common, O que son más influenciales, and that they have quite a bit of influence. y posiblemente alguna de estas usted ni haya oído. And maybe some of these you have even heard about. Las primeras que le voy a mencionar no son definiciones técnicas o exegéticas, And so the first ones that I'm going to speak about are not technical or exegetical definitions, pero van a ser un punto. but they make a point. Primero, ¿cuántos saben que está en el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan? How many of you know that there are gospels by Matthew, Mark, Luke, and John? Ok, hay otros evangelios. El primero que quiero mencionar es el Evangelio según yo. And there's other gospels. First, there's the gospel of me. Es el Evangelio que escojo lo que me agrada, It's the gospel that chooses what's good for me, lo que me conviene, what is convenient for me, lo que no me desafía ni me incomoda. whatever doesn't challenge me or makes me uncomfortable. Es que yo acomodo el Evangelio a mi manera. It's that I accommodate the gospel to my way. Ahora, Lucas 9:23, Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Now Luke chapter 9 verse 23 says, Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación, But the gospel of Jesus is for the power of salvation. pero es para salvación a nueva vida. But it's salvation to a new life. Pero nuestra naturaleza pecaminosa no quiere nueva vida. But our human nature, our sinful nature doesn't want a new life. Entonces el Evangelio te va a incomodar. And so the gospel is going to make you uncomfortable. El Evangelio según tú no te puede salvar. And the gospel according to you can't save you. Amén. Y aunque parezca un poco sarcástico, hay en el siglo que estamos viviendo hay personas que tienen sus versiones del Evangelio según yo. And even though it seems a little sarcastic, even in the 20th century, there are people who have gospels according to themselves. Personas que dicen, no me incomodes, People who say, no, don't make me uncomfortable. yo estoy bien, I'm good. estoy tranquilo. I'm calm. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Rey de ti? But what does the king say about you? Luego escuche bien, está el Evangelio según mi pastor. And then we have the gospel according to my pastor. Lo que he oído por años. What I've heard for years. No sé si está en la Biblia o es una interpretación correcta de la Biblia. I don't know if it's in the Bible or if it's even a correct interpretation of what's in the Bible. Hay cristianos que usted le pregunta, ¿eres tú cristiano o evangélico? So sometimes you ask people, are you a Christian? Y usted le pregunta, ¿cuáles son tus creencias? And you ask them, what are your beliefs? Oh, lo que mi pastor predica. Oh, I believe what my pastor Mi preaches. pastor es un hombre de Dios. My pastor's a man of God. Cada pastor debe procurar ser un hombre de Dios. But every pastor should look to be a man of God. Pero es privilegio de usted But it is your privilege escudriñar las escrituras to analyze scriptures, para ver si es que lo que está predicando el pastor es verdad. to see that what the pastor is preaching is correct. Gloria sea a Dios. En Hechos 17:11 dice, y esto hablando de los de Berea, usted tiene, tome sus anotes. ¿Cuánto tienen su librito para tomar anotes? Ok, a los de Berea se les dice, estos eran más nobles que los otros que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. In Acts chapter 17, verse 11, we learn about the Berean Jews. Now these were of a more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. El que les predicaba era Pablo, And the person who was preaching to them was Paul, el apóstol Pablo. the apostle Paul. Posiblemente él no contaba con una reputación maravillosa, And maybe he didn't have a marvelous pero reputation, era un hombre de Dios, but he was a man of God, usado poderosamente. and he was used powerfully by God. Sin embargo, los de Berea fueron nobles And yet, even with that, the Berean Jews were noble delante de Dios. before God. Dios los registra como nobles en la Biblia, And God describes them as noble in the Bible porque no tomaron lo que Pablo decía por sentado. because they didn't take as given what Paul was saying. Usted honra a Dios cuando usted escudriña lo que el pastor dice. You honor God when you scrutinize what the pastor is saying. Usted me honra a mí cuando no me cuestiona, And you honor me when you don't question me. pero usted deshonra a Dios. But you dishonor Que God. la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Because the Bible says, damned is the man who confides in another man. Está el evangelio de mi denominación. And then we have the gospel of my denomination. Personas que se casan con su denominación o con una tradición. And these are people who figuratively marry their denomination. Nosotros somos asambleas de Dios. And for example, we are Assemblies of God. Pero le voy a contar 4 casos en los que el Señor desafió mi corazón. But I'm going to explain 4 cases where the Lord has challenged my heart. Cuando habíamos regresado con mi familia del Ecuador y estábamos en nuestra iglesia original, Asamblea Pentecostal, So when we had returned from Ecuador and we were in church, an Assemblies of God church, y llegó la inquietud de salir de mi iglesia, and I got this restless feeling of going out of the church. la iglesia en la que criamos de nuestros hijos era mi iglesia. And this was the church in which we had raised our children. It was my church. A propósito, déjeme decirle que me tomó 7 años sacar a esa iglesia de mi corazón. And I'll tell you this, it took me about 7 years to get that church out of my heart. Pero el Señor me estaba trayendo a Nueva Jersey But the Lord was trying to pull me to New Jersey. y el Señor me hace una pregunta desafiante. And the Lord asked me a very challenging question. ¿Quién es más grande? Who is bigger, ¿Asamblea Pentecostal o yo? the Pentecostal Assembly or me? Asamblea Pentecostal era la iglesia. And Pentecostal Assembly was the name of the church. Luego después estaba trabajando para Radiovisión Cristiana Later, I was working for Radio Vision Christian, y el Señor me llama a pastorear Templo Calvario. and the Lord calls me to be pastor at Calvary Temple. Y yo tenía estas emociones mezcladas And I had mixed emotions, y el Señor me vuelve a hacer una pregunta. and the Lord again questions me. ¿Quién es más grande? Who is bigger, ¿Radiovisión Cristiana o yo? Radio Vision Christian or me? Luego después estoy en Templo Calvario pastoreando por algunos años Once again, I'm pastoring at Calvary Temple for several years, y habían algunos conflictos and there were various conflicts, y más que todo la batalla mental que el enemigo traía a mi mente. and above all, that mental battlefield that the enemy always brings to our lives. A veces yo quería soltarlo todo Many times I wanted to give up everything. y el Señor me vuelve a preguntar, And again, the Lord questions ¿quién me. es más grande, Templo Calvario o yo? Who's bigger, Calvary Temple or me? Y por último, And for last one, después de algunos conflictos mentales personales, and then at some point I had various thoughts, personal thoughts, conflicts. y yo estaba contemplando, digo, asambleas de Dios, pensando, asambleas de Dios, es mi concilio, yo soy fiel a asambleas de Dios. And I was thinking about Assembly of God, that's the organization I belong to. Y el Señor me pregunta, ¿quién es más grande, asambleas de Dios o yo? And the Lord asked me, who's bigger, Assembly of God or me? Déjeme decirle que Dios es más grande que nuestra denominación. And let me tell you, the Lord is bigger than our denomination. Puedo decir I can say que yo, no sé si la palabra orgulloso cabe aquí, that the word prideful, I don't know if it fits here, pero yo estoy orgulloso de pertenecer a asambleas de Dios. but I have great pride in belonging to the Assemblies of God. Es un concilio bastante sano, It is a healthy, integral council. no es perfecto. It's not perfect. Una de las cosas que me agrada es que Asambleas de Dios no controla lo que yo debo predicar.
one of the things that I appreciate is that Assemblies of God doesn't control what I should be preaching. Porque es un movimiento pentecostal y da libertad a los ministros a que busquen la presencia de Dios y el mensaje. Because it's a Pentecostal movement, and so they give liberty to the ministers to preach what they feel should be preached. Pero si estuviera un concilio But if I was in an organization que me diga, Guido, tú tienes que predicar esto, that says, Guido, this is what you have to preach, yo le dijera, lo siento, pero Dios es más grande que tú. I would say to them, I'm sorry, but the Lord is bigger than you. El evangelio que predicamos en Templo Calvario no es el evangelio de nuestra denominación. The gospel that we preach in Calvary Temple is not the gospel of our Es denomination. el evangelio de Jesucristo. It is the gospel of Jesus. Es el evangelio de la Biblia. It is the gospel of the Bible. Y el día que nuestra denominación, Dios no quiera y que nunca suceda, And the day that our denomination, and I hope that it never happens, venga a torcer la verdad de la palabra, comes to distort the truth of the word, tendremos que escoger. then we will have to choose. Y escogeremos una y mil veces a Dios. And we will choose God. Está el evangelio según mis padres. And then there's the gospel according to my parents. El evangelio según mis padres es el que dice, aquí en esta casa se hace lo que yo diga. Tú eres mi hijo y tienes que obedecer. And this is the gospel that says, here in my house, we do as I say, and you have to listen to me. Es una gran verdad, And it's a great truth. mientras tengan menos de 12 años. While your children are younger than 12, A los 12 años, en la tradición judía, el niño ya es un hombre. at 12 years of age in Jewish tradition, a young boy was already a man. Conocí un caso en una casa que se practicaba el evangelio según mis padres. So I knew a case where in the household they practiced this idea of the gospel according to my parents. Y el padre se levantaba a las 5 de la mañana, And the father used to wake up at 5 a.m. in the morning, correa en mano, and he would take with his belt in hand, tenía muchos hijos, and he had many children, y decía, aquí se ora a las 5 de la mañana, levántense. and he would say, here we pray at 5 a.m., wake up everybody. El evangelio según mis padres. And that's the gospel according to your parents. Pero mire lo que dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. And this is what Colossians chapter 3 verse 21 says, fathers, do not embitter your children, Para que no se desalienten. or they will become discouraged. Padre, cuando usted vive el evangelio de Jesucristo, Parents, when you live the gospel of Jesus, usted va a experimentar el poder de Dios para salvación. then you're going to experience the power of God for salvation. Pero cuando usted lo vive, But when you live it, usted va a ser un ejemplo. you're going to be an example Usted va a also. modelar You're going to model fe y consagración, faith and consecration, renovación de mente y de corazón. the renovation of your mind and heart. Y cuando usted esté viviendo el evangelio de Jesucristo, And when you're living the gospel of Jesus, usted va a saber que usted no puede forzar a sus hijos a que crean en el Señor. you're going to realize that you cannot force your children to believe in anything. Usted va a tener que amarlos You're going to have to love them incondicionalmente unconditionally y demostrarles que servir al Señor es un deleite. and show them that serving the Lord is all joy. So, el evangelio según mis padres no funciona. So the gospel according to my parents doesn't function well. El evangelio según mi esposo, So, and then we have the gospel according to my husband, el que le dice a la esposa, yo aquí soy la cabeza del hogar, dice la Biblia. the one who says to his wife, here I am the head of this household. That's what the Bible says. Y usted tiene que someterse. And you have to submit to that. Y cuando el hombre habla, la mujer se calla. And when the man speaks, the woman has to be Y quiet. la Biblia dice que usted no puede enseñar. And the Bible says that the woman cannot teach. Uy. Ah. Bueno, el que predique este evangelio tiene que leer la Biblia que dice Efesios 5:23, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Well, the man who teaches this gospel also has to read Ephesians chapter 5 verse 25 that says, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Y en la segunda parte que no está en pantalla dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. And the second part of that says that he gave himself up for her to sanctify her. Maridos, usted no es responsable de hablar duro en su casa.
Husbands, you're not responsible for speaking about everything in your home. Usted es responsable de amar a su esposa, You are responsible for loving your wife, de santificarla, for de sanctifying her, guardar su corazón. for protecting her La heart. Biblia dice que tenemos que honrarlas And the Bible says that we have to honor her como vaso más frágil. as a more fragile vessel. Y es más, la Biblia dice que si es que no tratamos bien a nuestras esposas, In fact, the Bible says that if we don't treat our wives well, nuestras oraciones tendrán estorbo. our prayers are going to be disturbed Cuando usted trata mal a su esposa, because you're trying to tell your wife no se reconcilia, and you don't reconcile va a yourself, orar a Dios, and then you start praying, el Señor le dice, and the Lord says, wait a minute, talk to the hand. talk, háblale la mano. Dios dice, no, si vas a tratar mal a mi hija, a mí no me hables. Yeah, the Lord says, if you're going to treat my daughter unwell that way, then no, I'm not going to listen to what you're saying. Ahora escuche esto. Now listen to this. Aleluya. Vamos a ver por dónde viene el golpe. Ayudaránme por ahí. Este es el evangelio según mi mujer. Then we have the gospel according to my wife. Es el evangelio que dice, yo soy una princesa. This is the gospel that says, my wife is a princess. No, la mujer dice, yo soy una princesa. This is the gospel that where the wife says, I am a princess. Soy escogida, I am chosen. ungida, I am anointed. empoderada, I am empowered. llamada con propósito. I am called with a Y purpose. después de que dice todo eso, dice, amén. And then when she says all that, then she says, amen. Se olvida de mencionar los roles primarios de que la Biblia habla de una mujer. And she forgets to mention about the other roles, the primary roles that correspond to the female gender. De ser una ayuda idónea, To be a helpful ally, de ser una esposa, to be a wife, una madre, a mother, mansa y humilde como Jesús. humble like Jesus. Y como algo adicional, este evangelio está tomando popularidad últimamente. And to add something additional here, this gospel has been gaining in popularity. ¿Y sabe en qué sector cultural o social? And do you know in which cultural sector you see this in? En el mundo hispano. In Hispanic households. Así es que pero mire lo que dice Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Esto lo dice Dios. Hágame acordar de mencionarle algo ahorita, ok. Estar sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. 1 Peter chapter 3 verse 1, wives, in the same way submit yourselves to your own husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. When they see the purity and reverence of your lives, your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Lo que no está en las notas, anoche veníamos conversando con María, So something that's not in my sermon notes, last night we were coming home and I was speaking with Maria, veníamos de una conferencia de matrimonios and we were coming from a conference on matrimony, y yo le decía a María, ¿cómo nos verá la gente? La gente creerá en la iglesia que yo soy machista. and I was asking Maria, I said, Maria, how do you think people see us? Do people think I'm machista? ¿Cuántos creen que el pastor es machista? Now, how many think here that the pastor is a machista? Nadie. Nobody? Pues sepa usted que yo sí soy machista. Well, be it known that I am a machista. Tomo té matcha. I drink matcha tea. Llegamos a la conclusión con María de que nuestro principal objetivo And came to the conclusion that our principal objective, no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, it's not what we think about ourselves, sino vivir el Evangelio de Jesucristo but to live the gospel of Jesus, para poder ver el poder del Evangelio para salvación. to be able to see the power of the gospel for salvation. Esta sociedad está
atestada de machismo, de feminismo. And our society is affronted with machismo and feminism, Procure vivir la perspectiva bíblica de lo que es ser un hombre o una mujer de Dios. but look to live the biblical perspective of what a man and a woman are. Y por último está el evangelio del quítate y ponte. And then finally, you have the gospel of take this off and put that on. Quítate aquello y ponte esto. Take that off, put this on. Son los enemigos principales del evangelio. And these are principal enemies of the gospel. Y algunos de ellos tienen un nombre. And they have a certain name. Los menciono. Bueno, Bueno. tengo dos enemigos principales de este evangelio del quítate y ponte, es el maquillaje y el pantalón. And the two principal enemies are makeup and women's pants. Aleluya. Usted dice, pastor, ¿de qué está hablando? And you ask, Pastor, what are you talking about? Gloria a Dios, mejor que no lo sepa. Glory to God, baby, it's better you don't know. Aleluya. Pero hay dogmas y conceptos humanos But there are dogmas, teachings, and human ideas que son impuestos en las personas. that are put upon people. Cargas pesadas que Jesús no intentó para ellos. Heavy burdens that Jesus did not intend for them to Jesús fue a la carry. cruz para darnos libertad. Jesus went to the cross to give us liberty. Y vienen hombres a querer someter a esclavitud nuevamente a personas. And then there are men that come to try to submit you to slavery once again. Gálatas 5:4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Galatians chapter 5 verse 4, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Nosotros no somos justificados, no somos aceptos por Dios por cumplir a o B de cómo nos vestimos o cómo aparecemos. So we're not justified in God's eyes by how we dress or anything like that. Somos justificados por la fe. We are justified by Y faith. esta fe da frutos de santidad. And this faith gets fruits of holiness. Amén. A menos que usted conozca lo verdadero, Unless you know what is true lo atesore, and you treasure that, lo abrace y lo aplique a su vida, you embrace it and you apply it to your life, fácilmente puede ser engañado. then easily you will be deceived. ¿Y dónde se encuentra lo verdadero? So then where do you find what is truthful? En la palabra de Dios. In the Word of God. ¿Qué tanto aprecia usted escudriñar la palabra? And how much do you treasure scrutinizing God's Word? ¿Qué tanto aprecia usted la enseñanza de la palabra? And how much do you treasure the teachings of the Si Word? usted está diciendo aprecio mucho, If you start saying, oh, well, I treasure it greatly, venga a la escuela bíblica, well, then come to Sunday school. únase al instituto bíblico Join the Bible Institute. y todo lo que aprenda, And everything that you learn, corrobórelo con las escrituras, then you can confirm it by looking at Scripture. para que el Espíritu Santo de verdad So that the Spirit of truth pueda afirmar la verdad de la palabra en su corazón, can affirm the truthfulness of the Word in your heart. para que usted pueda vivir el evangelio de Jesucristo So that you can live the gospel of Jesus y poder ver el poder de Dios para salvación. and be able to see the power of God for ¿Qué salvation. tan celoso es usted de la verdad? And how jealous are you for the truth? ¿Qué tan celoso es usted de la verdad? How jealous are you about the truth? Si usted no es celoso por la verdad, puede terminar abrazando una mentira, If you're not fervent about getting the truth, then you can easily be deceived, creyendo que es una verdad. believing that something is true. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? And you know what the saddest thing about is? Que el rato que una persona abraza una mentira, That as soon as someone embraces a lie la cree como verdad and believes it as truth, y la predica como el evangelio de Jesucristo, and then preaches it as the gospel of Jesus, muchos más son engañados. then many more are going to be deceived. Usted no quiere correrse el riesgo de ser un instrumento de muerte. And you don't want to run the risk of being an instrument of death. Cuando Dios nos da la oportunidad de ser un instrumento de salvación, When God gives us the opportunity to be an instrument of salvation, busque la verdad, seek the truth, abrace la verdad, embrace the truth, viva la verdad, live the truth, para que pueda ser un instrumento de bendición. so that you can be an instrument of blessing. Amén. Tenemos la palabra y el Espíritu Santo. We have the Word and we have the Holy Spirit. Sí podemos vivir el Evangelio de Jesucristo. And so we can live the power of the gospel of Jesus. Ok, vamos a avanzar con los 4 más que le dije. Estos son conceptos más, ¿cuál es la palabra?
¿Ah? No más más populares o más sofisticados del Evangelio. So we're going to continue with our sermon, and we're going to look at four versions of the gospel that are more sophisticated, more developed, and that you're going to see out there. Los mencioné la semana pasada I mentioned them last week. y vamos a avanzar rápidamente. El primero es el Evangelio de los evangélicos. So first you've got the gospel of the evangelicals. Así es como se le llama en inglés, el Evangelio de los evangélicos. And that's how you say it in English, the gospel of the evangelicals. Este Evangelio dice, Jesús murió en la cruz por ti. This gospel says Jesus died on the cross for you. Si crees en Él, cuando mueras vas al cielo. If you believe in him, when you die, you'll go to heaven. Muy cierto, ¿verdad? And that's very true, right? Pero tiene requerimientos mínimos. But it has a minimal set of requirements. Al fin de una prédica, levanta la mano, pasa al frente. So at the end of a sermon, you raise your hand and you go up front. O cuando estés en la calle, repite esta oración. Or when you're on the street, then all you have to do is repeat a certain prayer. O en una reunión o hogar, solamente repite esto y estás salvo. Or maybe at a home meeting, you say, oh, just repeat this and you'll be saved. Es un evangelio de mínimos requerimientos. It is a gospel of minimal requirements. No tiene en realidad no tiene un desafío a santidad, a compromiso. It doesn't have a challenge for holiness and for making a commitment. Dallas Willard le llama el evangelio de el manejo del pecado. And Dallas Willard, the preacher, calls it the management of sin. No es un evangelio que te desafía a crecer. It's not a gospel that challenges you to grow. Una de las bases de este evangelio que tuvo su ímpetu después de la Segunda Guerra Mundial So one of the aspects of this gospel that had its movement forward after the Second World War es Romanos 18, que dice, lo que dice es, la palabra está cerca de ti en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. So in Romans chapter 10 verse 8, what does it say? It says, but what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Explicamos esto hace algunos 8 meses aquí, And we talked about this maybe about 8 months ago. que suena sencillo, ¿verdad? And it sounds very sensible, right? Pero Pablo está escribiendo a los romanos. But Paul is speaking to the Romans. En la época en la que Pablo escribía esta carta a los romanos, el cristianismo estaba sufriendo tremenda persecución. And at the time that Paul wrote this to the Romans, Christians were experiencing a tremendous persecution. Él mismo había sido encarcelado por causa del evangelio. And he himself had been imprisoned because of what he was preaching. Muchos de los creyentes originales murieron como mártires. And many of the original Christians had died as martyrs. Y había un decreto, según dice la historia, And according to history, there had been a decree que les cogían a los cristianos y les amenazaban a muerte para que renuncien a Cristo. and that Christians would be captured and they would be threatened to renounce their faith on the threat of death. Los gobernadores a época, los Césars, And the Roman leaders at the time, the Caesars, ellos se consideraban deidades and they themselves considered themselves deities, y estaban gods. celosos porque alguien más decía que Jesús es Señor. And they didn't like the fact that somebody else said Jesus is Lord. Entonces el decreto fue, renuncia a Cristo, di César es el Señor. And the decree was, renounce Jesus and say Caesar is the Lord. Si dices eso, te perdonamos la vida. And if you say that, we'll forgive you. We'll spare your life. Pero si dices Jesús es el Señor, But if you say Jesus is the Lord, entonces te cortamos la cabeza. then you'll be beheaded, O a los leones, or you'll be thrown to the lions, o te quemamos vivo. or you'll be burnt alive. Entonces, escucha el contexto. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor So listen to the context, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, y crees que Jesús resucitó, and that you believe that he rose from the dead, serás salvo. then you will be saved. Es como si ahora le dijéramos a una persona con fusil en la mano, ¿verdad? ¿Crees en Jesús? It's almost as if you held a gun to somebody to their head and you say, do you believe in Jesus? Si la persona dice sí, If they say yes, sabiendo que va a morir, knowing that he's going to die, seguro que va a ser salvo. then most likely he's going to say yes. Entonces, no es que usted le coge a alguien en la calle So it's not that you go up to somebody on the street
Repite conmigo esta frase. and you say, repeat after me, Jesús, creo que tú eres el Señor Jesus, I believe that you're y Lord que resucitaste a los muertos. and that you rose from the dead. Luego le da una palmadita y dice, tienes vida eterna. And then later you tap them on the back and you say, you have eternal life ¿Cuántos de now. aquí son cristianos más de un año? How many people here are Christians for more than a year? ¿Verdad que requiere mucho más que eso? Doesn't it take much more than that? Requiere pasar por pruebas y tribulaciones. It takes going through adversity and tribulation. Requiere prevalecer, And it requires for you to remain victorious, perseverar hasta el fin. to persevere and overcome. Aleluya. La pregunta que resuena en este evangelio, So the key question that resounds in this gospel, en esta versión del evangelio, in this version of the gospel, dice, ¿ya eres tú salvo? is, are you saved already? ¿Has entregado tu corazón al Señor? Have you given your heart over to the Lord? Hacen énfasis en un evento o una experiencia. They put the emphasis on an event or an experience. ¿Ya eres salvo? Are you saved already? ¿Ya pasaste al frente? ¿Ya dijiste acepto al Señor? Did you go up to the front already and raise your hands and say yes? No hace énfasis en un estilo de vida, It doesn't make an emphasis on a way of life, en un testimonio del poder de Dios habiendo transformado tu ser por completo. on the testimony of the power of God having transformed your life entirely. Tampoco hace énfasis en permanecer en la jornada hacia la eternidad. Nor does it place an emphasis on continuing the journey. Esta es una jornada, ¿verdad que sí? And this is a journey, right? Amén. Yo espero que usted no esté pensando, yo ya soy un producto terminado. And I hope you're not thinking and saying to yourselves, well, I'm already a finished product. I'm done. Luego está el evangelio reformado. Then, of course, you have the Reformed gospel. Es el evangelio que los calvinistas lo llaman el evangelio reformado. And this is what the Calvinists call the Reformed gospel. Este tiene 5 puntos. It has 5 key points. El primero es que Dios es santo y que nosotros somos totalmente depravados. The first is that God is holy and we as humans are completely depraved. En otras palabras, usted no puede escoger a Jesús. So you, in your current condition, cannot choose Jesus. El segundo punto es que Dios escoge incondicionalmente y arbitrariamente a quien Él quiera salvar. And the second point is that God chooses unconditionally and arbitrarily who he is going to save. Sí, Dios escoge. Yes, God does choose, Dios escogió enviar a su Hijo Jesucristo and God chose his son Jesus para que todo aquel que en Él crea, so that whoever believes in him, Jesús dice, el que quiera seguir en pos de mí. Jesus says, whoever wants to follow me. Dios no dice, tú y tú y tú vengan y no tienen ni voz ni voto. So God doesn't say you and you come and you don't have a say in this. La semana pasada mencioné que Asambleas de Dios tenemos un corte que se llama armenianista. So last week I talked that in the Assembly of God we follow a doctrine of Arminianism que se opone a los puntos del calvinismo. that is against the Calvinist principles. Entonces nos oponemos al primer punto. El hombre sí está muerto en delito de pecados, pero todavía el Señor nos ha otorgado el libre albedrío. So first, we say that yes, man is totally depraved, but he has also given us free will. Y Dios no nos escoge arbitrariamente. And God doesn't choose us arbitrarily. El otro punto del Evangelio Reformado es que Jesús murió solamente por un grupo selecto. And the other point of the Reformed gospel is that Jesus died only for a certain group of Christians. La believers. salvación de Jesús no está abierta a todo el mundo, So in other words, Jesus' salvation is not open to everyone, solamente a un grupo selecto. to only a select group. En cierta ocasión íbamos a hacer misiones a un país. So at a certain point, we were going to do a missions trip to a certain country. Yo estaba teniendo contactos con un pastor que me recomendaron. So I was making contact with the pastor that they had identified as the key person. Cuando se enteró que queríamos hacer misiones So when he learned that we wanted to do a missions y trip que queríamos ir a predicar el Evangelio y ser la expresión de la gracia de Dios, and that we wanted to go preach the gospel as the expression of God, yo no sabía que era calvinista and I didn't know he was a Calvinist, y era un calvinista extremo. and he was an extremist Calvinist. Él dice, no. He said, no. Nosotros no predicamos. No, we don't preach. Ya Dios sabe a quién Él va a salvar. God already knows who Él he's los going to escogidos. save. He has already selected Nosotros them. no hacemos misiones. We don't do missions. ¿Ok?
El otro punto es que si Dios decide salvarle, usted no puede resistir. And the other point is that if God chooses to save you, then you can't resist that. Y el último punto es lo que le llaman la seguridad eterna o lo que algunos le conocen como salvo, siempre salvo. And then the fifth point is what's called eternal security sometimes, or the idea that once you're saved, you're always saved. Pero Hebreos 2:3 nos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor a los que la oyeron nos la confirmaron. In Hebrews chapter 2 verse 3 says, "How shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him." Entonces esto me dice a mí que yo tengo que cuidar mi salvación. So this tells me that I have to be very careful with my salvation. Otro versículo dice con temor y temblor. And another verse says, with fear and trembling. Y también este versículo me dice que esta salvación fue anunciada por el Señor. And this verse also tells me that salvation was announced by the Lord. Y hubo un grupo de personas que lo oyeron y lo transmitieron y lo confirmaron. And this was heard by a group of people who later confirmed it and sent it and transmitted it to others. Entonces ellos no dijeron yo soy salvo, siempre salvo. So they didn't say I'm saved, I'm always saved. Ellos oyeron, aceptaron y transmitieron el mensaje. They heard the message, they accepted the message, and then they delivered that message forward. Tercero, tenemos el evangelio de la prosperidad. And then as a third point here, we have the gospel of the prosperity gospel. Muy popular. Very popular. Iglesias llenas, con miles y miles de personas. And you have churches that are full, thousands and thousands of people that follow this. No estoy hablando con sarcasmo, mi hermano. And I'm not speaking with sarcasm here. Estoy hablando con una verdad. I'm speaking a truth. Entre uno de los versículos que ellos escogen, Amongst one of the verses that they choose, que son un montón, which are quite a few, 2 Corintios 8:9 dice, pues ustedes ya conocen de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza, ustedes fueran enriquecidos. So that verse is found in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Este es el evangelio que le llaman el evangelio de la siembra y la cosecha. So this is the gospel that many times is referred to as the gospel of planting and harvesting. El evangelio de nómbralo y reclámalo. It's the gospel of naming it and claiming it. El evangelio del poder de tu boca para crear universos y crear situaciones a favor de ti. It's the gospel that according to the power of your words, you can make things come true. You can make things real. Por lo general, la semilla a sembrar es la semilla de una ofrenda. And generally, that seed that you plant is the seed of money. Y se inventan horrores. And terrible things are invented with this. Maneras de que siembra aquí, siembra allá, pon aquí, dame tanto, mándame tanto. And you hear this frequently. Plant this, plant that, send me this amount, send me that amount. Se dice que el evangelio de la prosperidad trabaja. And they say that the prosperity gospel works. Solamente para el predicador. But only for the preacher. Él prospera. He prospers. Los otros son tomados ventaja. But many others are taken advantage of in that. Jesús no murió solamente para darte un bienestar financiero. So Jesus didn't just die to give you a financial well-being. Ese es un evangelio barato. That is a cheap gospel. Un evangelio falso, una falsa interpretación del evangelio. It is a false interpretation of the gospel. Si tú te enfocas en la prosperidad, if you focus on prosperity, la Biblia, Jesús dijo que es bien difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Then actually Jesus says that it's very difficult for a rich person to enter into the kingdom of heaven. ¿Entrarán ricos en el reino de los cielos? Will there be rich people in the kingdom of heaven? Por montones. Yes, many. Sí, usted puede ser rico. And you can be rich. Pero su riqueza no está en las cosas que posee. But your richness is not in the things you Su possess. riqueza está en la gracia de Dios sobre su vida. Your richness is in the grace of God that's over your life. Y si usted anhela prosperidad, And if you desire prosperity,
¿Para quién anhela esa prosperidad? For who are you desiring that Si prosperity? su corazón no está inclinado a la generosidad If your heart is not inclined to y generosity dispuesto a vivir la agenda de Dios, and looking to live the agenda of God, lo más seguro es que usted esté amando al dinero. then the most likely thing is that you're hoarding money. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. And the love of money is the root of all evil. Amén. Y el último es el evangelio social. Then finally, you have the social gospel. Se basa en Mateo 25:34, dice, y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y heredarán el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero, me recibiste, estuve desnudo, me cubriste, estuve enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a visitarme. And so the social gospel has its basis in Matthew chapter 25, verse 34. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Énfasis en la obra social. So the emphasis here is on doing social justice. Puede ser peligroso porque le quita el valor a la gracia de Dios. And it can be dangerous because it takes away value from the grace of God. Tu mente y tu corazón te juega un truco. So your heart, your mind are going to play a trick on you. Yo ya cumplí hoy. Say, I've already done my part today. Repartí 4 sándwiches, I gave out 4 sandwiches. ayudé a un enfermo, I helped a sick person. estoy bien con el Señor. I'm good with the Lord now. Cualquiera puede hacer eso. Anybody can do that. Aún una persona que no sea creyente puede hacer eso. And even a person that's not a believer can do that. No pone énfasis en la consagración del alma, del corazón. It doesn't put emphasis on that connection of your heart, your mind to Jesus Christ. Terminas justificándote por lo que haces y no por tu relación con Dios. So you end up justifying yourself based on what you do and not by your relationship with God. No manifiesta el poder de Dios para salvación. It doesn't manifest the power of God for your salvation. Porque ateos pueden dar de comer y visitar y hacer toda obra social. Because there are people who can feed the hungry, they can go visit the sick and do all manner of social justice things. Pero si no están viviendo el evangelio de Jesucristo, But if they are not living the gospel of Jesus, que tiene poder de Dios para salvación, that has the power of God for salvation, no van a poder salvar ni una sola alma. they're not going to be able to do anything with any soul. Sin embargo, puede haber una persona que no tenga recursos, But there could be somebody that has no resources, que no pueda hacer obra social that can't do social justice, en la magnitud que le gustaría hacer, not to the level that he'd like to do. pero tiene una pasión en su corazón, But he has a passion in his heart. un amor por Dios y por predicar su palabra. He has a love for God and for preaching his word. Por donde que vaya, For wherever he goes, va a sembrar palabra de vida, he's going to plant the word of life que va a dar fruto de salvación, that's going to give the fruits of sin salvation dinero, without money, sin posesiones materiales. without material possessions. Gloria sea a Dios. Estas son expresiones de amor que somos llamados a hacer, These are expressions of love that we are called to do, pero no representan la plenitud del evangelio. but they don't represent the fullness of the gospel. Aquí tenemos un ministerio llamado Jireh. And we have a ministry here called Jireh. Hermana Daisy está aquí hoy. Ok, no está aquí. Salen los sábados, creo que es pasando un sábado, And they go out on Saturdays a ofrecer comida a los homeless. and they offer food to the homeless. Para marzo es, Jen, can you help me? Para marzo 15 vamos a formar un equipo para ir a visitar asilo de ancianos. For March 15th, we're going to get a team together where we're going to visit a home for the elderly, Y esto lo vamos a hacer periódicamente. and we will do this periodically. Si usted está interesado, hable conmigo para que participe. If you are interested, please see me. Tenemos también un plan de ir a principalmente al cuarto de emergencia de St. Joseph en Patterson. And we also have a plan to visit the emergency room in St. Joseph's Hospital in Eso va a Patterson. ser de aquí a unas 2 semanas ya. And that might be in about 2 weeks. Y va a ser los sábados a partir de la 1 de la tarde. And it'll be on Saturdays around 1 p.m. Por 1 hora. for about an hour. Usted puede venir. And you can Nos come. vamos a organizar para hacerlo con entendimiento.
And we're going to organize a team to do this efficiently. María y yo tuvimos una experiencia de estar un par de días no por nosotros, en la sala de emergencia. And Maria and I had the experience of being in an emergency room for a few days. Y hay una necesidad grande. And there's a great need there. Hay personas que puede ser que crean en el Señor, And there are people who they believe in God, pero en medio de su situación están tan confundidos y sobrecargados que necesitan a alguien que les recuerde de que Dios es real. but in the midst of what they're going through, they need somebody to remind them that God is there. Y una oración no te cuesta mucho, And a prayer doesn't cost much for you to do, pero puede llegar lejos. but it can go far. Y la presencia tuya en representación del Evangelio And your presence representing the gospel va a hacer que el poder de Dios entre en acción, it's going to make that the power of God goes into action. restaurando la fe en los corazones. Talking about faith in the hearts. Amén. Gloria a Dios. Wow, creo que voy a acabar. Seguimos, me dan 5 minutos más. 5 more minutes and we're done. Ok. Las distorsiones del Evangelio han hecho varias versiones de cristianos. So the distortions of the gospel have created different versions of Christians, Hay una sola versión verdadera. but there's only one true version. Escuche esto. Listen to this. ¿En cuál de estas versiones está usted? So my question to you is, in which of these versions are you? Hay una sola verdadera. There's only a good one correct one. Están los cristianos simpatizantes. First, there are those Christians that are sympathizers. Se llaman cristianos, They're called Christians. juran que lo son, They swear that they are, se identifican como tales al responder la pregunta, ¿qué religión eres? and they identify themselves as Christians when you ask them, "What's your religion?" Oh, cristiano, Oh, Christian. pero son simpatizantes. But they're sympathizers. Cuando algo les parece, no les parece bien, se cambian de iglesia o se cambian de religión. When something doesn't look right to them, they leave the church, go to another church, or go to another religion. No tienen raíces. They have no roots. Están los cristianos creyentes, Then there are the Christian believers, cumplidores con los programas de sus iglesias, and they participate in the church programs. sinceros pero mal guiados. They're sincere, but not well guided. Por lo general tienen más intereses en los panes y los peces Generally, they're more interested in the breads and the fish que en ser pescadores de hombres. than in being fishers of men. Más interesados que en los panes y los peces que subir con Jesús al monte de la transfiguración. And they're more interested in the fish and the bread than going up to Jesus to the Mount of Transfiguration, O que velar en oración para no entrar en tentación. or to pray for an hour so as not to go into temptation. Están los cristianos convertidos. And then you have the converted Christians. Han tenido una experiencia de un nuevo nacimiento They've had the experience of a new birth, y un encuentro real con Dios. and they've had a real encounter with God. Tienen nueva vida. They have new life. No solamente es un estilo de cómo vestir o de cómo hablar. It's a way of life they have, not just a way of dressing or a way of speaking. Una nueva vida. It's a new life. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. So for that matter, whoever is in Christ, that person is a new creation. Son convertidos. They are converted. Y está en la cuarta categoría de cristianos, And then there's the fourth category of Christian, los discípulos. the disciples. Son fieles y sedientos aprendices del maestro. So they're faithful and thirsty learners of the master. Ellos no se contentan ni tampoco usted les puede meter gato por liebre. So they're not satisfied, and you can't fool them. Ellos quieren lo verdadero. They want the truth. Han aceptado el desafío de ser como Jesús They've accepted the challenge of being like Jesus para dar a conocer a Jesús. so that they can get others to know Jesus. No hay otra manera There is no other way de dar a conocer a Jesús to give to know Jesus a menos que Jesús esté encarnado en nosotros. unless Jesus is incarnated within you. Es la única manera que nuestro testimonio va a tener efecto It's the only way that your testimony is going to be effective. para ver el poder de Dios para salvación. To see the power of God for salvation. Ser discípulos para hacer discípulos To be a disciple so that you can make disciples. es el desafío que ellos abrazan. That's the challenge they embrace. Son fieles a la causa del reino. They are faithful to the cause of the kingdom. Han aceptado el desafío de ser testigos ejemplares del poder del evangelio. And they've accepted the challenge to be
eyewitnesses, faithful eyewitnesses to the power of God. Disciernen y conocen los tiempos. They discern, they watch the time, Conocen el mover de Dios. and they can recognize the movement of God. Viven con pasión la gran comisión. They live with passion the Great Commission. Son agentes de vida, de cambio y de transformación. They are agents of change and transformation. Tenemos la responsabilidad de atesorar y vivir la verdad del poderoso Evangelio de Jesucristo. We have the responsibility to treasure and to live the truth and the power of the gospel. Estamos terminando, no sé si los músicos van a pasar. So we're getting ready to finish, and the musicians can come up to the altar. Volvemos al texto con el que comenzamos, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. In Romans, we go back to the verse we started with, Romans chapter 1, verse 16 and 17. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. El Evangelio se revela por fe y para fe. So the gospel is revealed through faith and by faith. ¿Cómo nació la fe en su corazón? How was faith born in your heart? La Biblia dice que es un regalo de Dios. And the Bible says that it's a gift from God. ¿Cómo Dios la puso en su corazón? How did God put it in your heart? Cuando alguien le predicó, When somebody preached to cuando you, una persona de fe le habló de Jesucristo. when somebody of faith spoke to you about Jesus. Se revela por fe para fe. So it's revealed by faith for faith. Así es como somos pescadores de hombres. And that's how we become fishers of men. Cuando nuestra fe puede engendrar fe en otra persona. When our faith can engender faith in another. Y una frase interesante, And a very interesting phrase, el justo por la fe vivirá. the righteous will live by faith. Creo que son como 4 o 5 años, traje un estudio acerca de esta frase. It's about 5 years ago that I gave a study on this particular phrase, verse from the Bible. La palabra vivirá The word will live viene del griego sao, comes from the Greek sao, que quiere decir vida, vivo, vida o viviente. which can be alive, a life, or a living being. De esa misma palabra viene la palabra zoe. And from that same word, we get the Greek word zoe. Cuando Jesús dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. So when Jesus says, I've come so that you can have life and have it in abundance. Pero cuando Pablo cita, el justo por la fe vivirá, But when Paul says that the righteous will live by faith, está citando Habacuc 2:14. he's actually quoting Habakkuk chapter 2, verse 4. Y la palabra en el hebreo And the word in Hebrew, es kajai. and the word is high. Y quiere decir, escuche esto, revivir, And it's revive, avivar, vivify, conservar, preserve, infundir, give energy to, engender, resucitar, resurrect, salvar, save, vivificar. and vivify. Entonces, si cogemos la palabra hebrea y que es en el contexto en el que Jesús lo citó, And if we take the word in Hebrew and we consider that that's the word that Jesus cited, cuando dice el justo por la fe vivirá, when he says that the righteous will live by faith, en realidad está queriendo decir el justo por la fe he's actually saying the righteous will by faith puede vivificar o engendrar vida. can vivify and give life. Por eso dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación And this is why it says that the power of the gospel is for salvation, y que el Evangelio se revela por fe y para fe. and that the gospel is revealed by faith and for faith. Cuando vivimos el Evangelio de Jesucristo, When we live the gospel of Jesus, el justo por fe vivirá. the righteous will live by faith. Nos convertimos en vivificadores, portadores de vida. We become people who engender life in others. Así es como la vida llegó a nosotros. And that's how life came to us. Porque es el mensaje de la palabra, Because it's the message of the word, del Evangelio de Jesucristo, of the gospel of Jesus, predicado desde un testimonio vivo.
preached from a living testimony, un corazón lleno de fe, a heart full of que faith puede ver el poder de Dios para salvación. that can see the power of God for Que salvation. cuando hablamos de esa palabra, That when we speak that word, cuando predicamos, when we preach it, engendramos vida en los we que nos rodean. engender life in others. Así fue como llegó la vida eterna a nuestras vidas. And that's how eternal life came to us. Entonces la pregunta el día de hoy es, So the question today is, ¿estamos viviendo el Evangelio are we living the gospel de Jesucristo? of Jesus Christ? ¿O el Evangelio según yo, Or are we living the gospel according to me, según mi pastor, according to my pastor, según mi denominación, according to my según denomination, mi esposo o mi according to esposa? my wife, my husband? El Evangelio del quita y pon, Is it the gospel of take this and put that? el Evangelio de una confesión sencilla y nada más, The gospel where you make just a simple confession and that's all you have to do. un Evangelio de seguridad eterna y no tienes que predicar a nadie porque Dios ya escogió a los que escogió. A gospel of eternal security and preaching is no longer necessary because God's already chosen the people he's going to save? O el Evangelio de conveniencia, de prosperidad. Or how about the gospel of prosperity and convenience? Aleluya. ¿Estamos siendo simpatizantes, Are we being sympathizers, creyentes, believers? convertidos Are we converts o discípulos? or disciples? Padre, te damos gracias, Señor. Father, we give you thanks, Lord. Yo te doy gracias por tu palabra. I give you thanks for your word. Señor, he abierto mi corazón Lord, I've opened my heart para que sea escudriñado por ti. so that it can be scrutinized by you. No he retenido ninguna de las palabras que tú has hablado en lo secreto a mi vida. I have not held back any of the words that you spoke to me. Yo he aceptado el desafío de predicar tu palabra. And I've accepted the challenge of preaching your word. Y creo, Señor, que tú has desafiado a esta congregación And Lord, I believe that you've challenged this congregation, a que escudriñemos la verdad, that we scrutinize the truth, que abracemos la verdad, that we embrace the truth, que vivamos la verdad, that we live the truth, para poder ver el poder del Evangelio, to be able to see the power of the gospel, la salvación de los perdidos, the salvation of those that are lost, para poder ver al Dios de gracia en acción. to see the God of grace in action. Pero Padre, yo creo que necesitamos que llenes nuestras copas el día de hoy. But Lord, I think that you need to fill our cups today. Señor, permite que la palabra dada Lord, please allow that the given word sea avivada por el Espíritu Santo de Dios. be vivified by the Holy Spirit, De lo contrario, no tenemos esperanza. because apart from that, we have no hope. Danos vida, Señor. Give us life, Lord. Vivifícanos. Vivify us Sácanos del lugar de conformidad and take us from that place of conformity en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Gloria sea a Dios.